जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची भगवान अपार करुणु आपण मैंने सुस्थ और सुखमय जीवन अतिवाहित करुवे। आज आम बंदे उत्कल जननीर तृतीय भाग को अग्रसर होगा पूर्वर द्वितीय भाग को सम्यक मन पकईवा। ओडिशार शस्य क्षेत सुंदर धान रे परिपूर्ण होता एवं ओडिशा माता बा ओडिशा जननी बा उत्कल जननी चक्षु ज्ञान विज्ञान प्रदर्शन उद्भासित होता। जोगी ऋषि गण कुटीर द्वारा ओडिशाटा पवित्र होता एवं आम जाचु पिला माने ओडिशार भुवनेश्वर को मंदिर मालिनी सहर बोली मध्य अभिहित करा जाय थाए। उत्कल जननी बेश चारुकला द्वारा बेश सुशोभित होता है एवं उत्कल प्रदेश पुण्यतीर्थरे परिपूर्ण होता है। एवं आमे जानिचु चारि धाम गोटे धाम होछि आमर पुरी श्री जगन्नाथ धाम मध्य बोली कहा जाय थाए। आज आमे जिबा अन्य एक पद को एवं पद को जिबा पूर्व पिला माने आमको जानिबा को पड़िबो केते जण वीर योद्धा मानकु जेमिति कि बक्सी जगबंधु जयराज गुरु एवं माधव चंद्र राउतराय इत्यादि अनेक गुड़ी यही चित्र में आम देखा पाइबा आमर जो पाइक योद्धा माने थिले शत्रु मानकटू रक्षा करते एमाने होचंती सही आमर पाइक योद्धा माने पिला माने। यही पद को आम वर्तमान गान करवा। उत्कल सुरवर दर्पित गेहा अरिकुल शोणित चर्चित देहा विश्वभूमंडल कृतवर स्नेहा जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। एबे पिला माने आमे देखिबा यार कठिन शब्द गुड़ा। उत्कल कहले जानिच उत्कलर अर्थ है जानिच आमर ओडिशा को बुझाए एवं सुरबर अर्थ है सुरबर कहले क्या बुझाऊँ पिला माने आमर जो वीर योद्धा मान अछंती से वीर योद्धा मान को कौन कह जाउची पिला माने सुर बोलिकरी सुर वीर बोलिकरी से मन को अभिहित करा जाउची। दर्पितर अर्थ है गर्व को बुझाऊची पिला माने ठीक अछि। एवं गेहार अर्थ है गृह आलय कुटीर कहले मध्य हब। अरिकुलर अर्थ है अरि कहले आमर शत्रु कूल कहले वंश। शोणितर अर्थ है रक्त शोणित कहले कौन पिला माने ना रक्त। एवं चर्चित देहार अर्थ है देहरे बली होइतिबा एवं विश्वभूमंडल कहले जानी पारथुबो पिला माने विश्व को बुझाऊची। कृतवर कहले विद्वान को बुझाऊची पिला माने कृतवर अर्थ है कौन ना विद्वान। एवं स्नेहार अर्थ है स्नेह करिबा ममता बोली मध्य कहवा। एवं जननी कहले जानिच पिला माने आउ किछि कहबार नाही। ताहले आमे एही पद गुडी को टिके बुझिबारे पिला माने कहिछि प्रथम पंक्ति रे प्रथम धाड़ी उत्कल सुरवर दर्पित गेहा तार अर्थ होछि कोन पिला माने ना उत्कल माटी रे बहु वीर एवं योद्धा मानकर बासभूमि पलटि जाइछि पिला माने। द्वितीय पदरे कहिछि अरिकुल शोणित चर्चित देहा अर्थात अरि अरिर अर्थ मु तुमको कहली पिला माने अरि कहले काहा को बुझाउछि ना शत्रु मान को बुझाउछि। शत्रु मानकर रक्त रे शोणितर अर्थ कौन पिला माने रक्त। शत्रु मानकर रक्त रे उत्कल जननी देह अनिरंजित होउछि से माने शत्रु मानकर रक्त को देहरे बली हो जाउछंती कौ माने ना आमर सुरवीर माने जो माने योद्धा थिले जो माने वीर योद्धा जो माने संग्रामी से मानकु बुझाउछि पिला माने। एवं विश्वभूमंडल कृतवर स्नेहा विश्वभूमंडल कृतवर स्नेहार अर्थ कौन ना समग्र विश्व रे ओडिशार ज्ञानी गुणी विद्वान पंडित माने स्नेहभाजन हो पारछंती समस्ते बा पृथ्वी रे ओडिशार लोक माननकु बा ज्ञानी गुणी व्यक्ति माननकु बहुत स्नेह श्रद्धा दे पारछंती।
ଏବଂ ଜନନୀ 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 ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଅରିକୁଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶତ୍ରୁବଂଶ, ମୌଳିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶିରୋମଣି, ବନ୍ଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବନ୍ଦନୀୟ, ଭୁବନ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଉଛି, ବିଭୂଷିତ କହିଲେ ଜଣାଇବା, ଅନିନ୍ଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଶରଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶରଣାଗତ ହେବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେହି ଚାରୁକଳା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଶ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାମ ହେଇଛି ଏଠି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେହି ଓଡ଼ିଶାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସେହି ମନ୍ଦିର ଯାହାକି କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଗାନ କରିବା। କବି କୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିରଶରଣ୍ୟା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ୟାର ପଦକୁ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ। କବି କୂଳ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ମୌଳିର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୁକୁଟ। ସୁନନ୍ଦନ କହିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ। ସୁନନ୍ଦନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ସୁନନ୍ଦନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ବନ୍ଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ବନ୍ଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ଭୁବନ ବିଘୋଷିତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତି କହିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ଅନିନ୍ଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ କହିଲେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କହିଲେ ଏଠାରେ ପୁଣ୍ୟବତୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ଚିରଶରଣ୍ୟ କହିଲେ ସବୁ ସମୟରେ ସର୍ବଦା ସେମାନେ ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିର ନମସ୍ୟା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ, ଗାଳ୍ପିକ, ଲେଖକ ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସୁତରାଂ ରତ୍ନଗର୍ଭା ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଣ୍ଡିତ, ଗାଳ୍ପିକ, ଲେଖକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚାରୁକଳାର ନିଦର୍ଶନର ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍କର୍ଷତା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ। ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ଶତ୍ରୁର ବକ୍ଷକୁ ଭେଦ କରି ଏ ଧରଣୀକୁ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କବିତାର ସାରାଂଶକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଥିଲା ବହୁ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ବାସଭୂମି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହେଉଛି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ତାକୁ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦନୀୟ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟବତୀ ଓ ସର୍ବଦା ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିର ନମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅଲ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବଂ ଆମେ ୟାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।